Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the word of the Lord. ¿Hay alguien nuevo en la casa? Is there anybody new visiting in the house? No, ¿verdad? No one? Okay. Ok, amén. Vamos a la palabra. We're going to go to the word. El Señor es bueno, The Lord is good, para siempre su misericordia. and his mercy endures forever. Qué bueno cuando nos sorprende y nos visita, It's so nice whenever he surprises us and he visits us. cuando nos quita del orden que está establecido When he takes us out of that order that is established. y viene y repara, restaura, trae sanidad, And he libertad. comes and he heals and he brings freedom and he restores. A Él sea la gloria. To him be the glory. Amén. Amen. Bueno, mientras estudiaba While I was studying la palabra del Señor, the word of the Lord, si le podría poner algún nombre a esta prédica, if I could put a title to this preaching, le podría: la gracia no solo salva, I would title it Grace Not Only Saves, pero transforma. but it transforms. Y esa transformación And y that ese poder transformation and de la power gracia trae libertad. of grace brings freedom. Amén. Amen. Así que podemos decir que nosotros los hijos So we can say that we, the children of God, hemos sido llamados por esa gracia, have been called by that grace, por ese favor, by that favor, por la vida de esa gracia, through the life of that grace. por esa gracia que tiene el poder de transformar, That grace that has the power to transform. esa gracia que tiene la voz That grace that has the voice y tiene el poder, and the power. esa gracia que habló sobre nosotros That grace that was spoken over us y que nos ha levantado, and that has lifted us up. que nos sigue transformando, That continues to transform us. que nos sigue sanando Continues to heal us y que nos sigue llevando and keeps bringing us a que nos parezcamos al Padre. for us to look more and more like the Father. Amén. Amen. Así que la gracia tiene el poder transformador So grace has a transformative power, y un corazón receptivo and a heart that is receptive puede entender, can understand recibir and receive el poder de esa transformación. the power of that transformation. Puede reconocer la grandeza It can recognize the greatness de la inversión que Dios hizo por nosotros. of what God did for us. Amén. Amen. Cuando reconocemos esa gracia, When we recognize that grace, no hacemos de esa gracia algo gracioso, we don't just take it lightly, sino que la tenemos y la tomamos, but we take hold of it. la respetamos We respect it, y nos dejamos transformar por ella. and we allow ourselves to be transformed by it. Porque una cosa es lo que Dios quiere hacer para con nosotros, Because it's one thing what God wants to do with us, y otra cosa es la que le permitamos a Dios que Él pueda obrar en nosotros. and it's another thing to allow the Lord to work in us. Así que todos sabemos que la gracia So we all know that grace es un don inmerecido, is a gift that we do not deserve. es algo que se nos entregó por amor It's something that was given to us by His love. y se nos concedió He gave it to us para que fuéramos hijos. so that we would be children. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ no puede por ningún lado ni como quiera pagar esto. cannot pay this price. No hay recibo que podamos entregar, There is not a receipt that we'd be able to give. pero Dios en su amor y en su poderío, en su grandeza, But God in His love and in His power and His greatness, nos ha hecho hijos He has made us His children por esa gracia. through that grace. Así que si podemos decir un amén y gracias, Señor. So if we can say an amen and thank you, Y Lord. si le va a dar un aplauso, déselo bien al And grande y if you're going poderoso to give an Dios. applause, give a good applause to the Almighty God. Por esa gracia usted está sentado aquí. It's by that grace that you are seated here right now. La palabra dice que fuimos destituidos The word says that we were destituted por nuestros pecados. because of our sins. Y el significado de destituido And the meaning of destitute, implica una degradación, it means algo que se rompe, que no something es that parte, breaks or degrades, algo que ha fallado y no puede alcanzar. something that has failed and cannot be reached. Pero Cristo murió But Christ died para que nosotros pudiéramos entrar. so that we would be able to enter in. Así que nos justificó por su gracia, So He justified us by His grace mediante la redención en Cristo Jesús. through the redemption through Jesus Y Christ. esta justificación And this justification significa un acto legal, means a legal action, algo que el Señor hace something that the Lord does y paga and that He para que pays seamos inocentes delante de so Él. that we would be innocent presented before Him. Solo Melody lo cogió. Only Melody got it. Lo voy a volver a repetir.
I'm going to repeat it Esa again. justificación That es justification un acto legal is a legal act que Dios hizo that God por did nosotros for us para que fuéramos inocentes so that we would be innocent y no tuviéramos culpabilidad and we wouldn't have any blame porque Él imputó nuestra justicia ante el because Padre. he paid the price for us. Amén. Amen. Así que esto es algo muy poderoso. So this is something very powerful. Significa que la gracia It means that y grace su poder and its power, realiza algo completo en nosotros, it reaches something complete within us. que es el poder de la gracia de Cristo It is the power of the grace of que Christ puede hacer capaz that can make us capable el propósito. to fulfill our purpose. Amén. Amen. Por eso cuando su pueblo That is why when his people es débil, are down, Él se hace fuerte. he makes them strong. Cuando la gracia nos acompaña When grace accompanies us y su poder está en nosotros trabajando, and his power is in us working, nos hace actos para vivir en el propósito. it makes us able to live in the purpose. Tú y yo podemos dar You and I can give testimonio de la gracia, testimonies about grace, de esa gracia que nos alcanzó. of that grace that he gave to us. Aquello que es incomprensible, What is ununderstandable, pero que se activa en nosotros but is activated within us. y que nos trae un cambio a nuestro hombre interior. And it brings a change to our inner man. Desarrolla y saca lo mejor de nosotros. It takes out the best from us. Renueva nuestros pensamientos, It renews our el minds corazón, and our hearts. nos hace vivir en justicia, It makes us live in nos da dominio righteousness. propio, It gives us nos self-dominion. transforma It y transforms nos hace us. un creyente por dentro y por fuera. And it makes us a believer inside and out. Hoy quiero hablarte de esa gracia, Today I want to speak about that grace to you. de la gracia del poder transformador, The grace of that transformative power. de ese poder That power que nos trae libertad. that brings us freedom. Es increíble cómo Dios mueve las cosas, It is incredible how the Lord moves things porque el grupo de adoración no sabía de lo que yo voy a hablar. because the worship team didn't know what I was going to speak about. Así que Gálatas 5:1 dice: So in Galatians 5:1, vamos a entrar Let en lo us que el Señor enter quiere in. hablarnos hoy. to what the Lord wants to speak today. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Sabes, iglesia, el viejo hombre You know, church, the quiere old volver man a dominar lo que fue libre, wants to go back and dominate what you were freed from. pero ese viejo hombre no capacita But that al old nuevo man hombre. does not stop the new man. La gracia provee la capacitación Grace provides the ability, y hace al hombre vivir and it makes man live dentro de su posición de hijo. inside of his position as a child. Pero la vieja criatura But the old creation, no te capacita it does not make you para able poder estar dentro de ser un hijo de Dios. to be a child of God. Así que la gracia So grace, no solamente nos alcanza, it doesn't just reach us, nos dio una oportunidad, it gave us an opportunity. nos permite It arrepentirnos, allows us to repent. nos da reconciliación It gives us y reconciliation transformación espiritual. and spiritual transformation. Un hombre llamado McIntosh There's a man whose name McIntosh, dice que la ley demanda fuerza and it says that the law requires strength de aquel que no la tiene from the one that doesn't have it, y lo maldice, and it curses him para que no puedas retener la gracia. so that he cannot retain En grace. cambio, la gracia But grace da fuerza gives strength a quien no la tiene to the one who does not y lo have it bendice. and blesses them. Eso merece un aplauso a That Dios. deserves an applause to the Lord. Estamos dormidos, mi gente. Are we sleeping? En cambio, la gracia So an interchange nos da la fuerza, la capacidad with grace gives us the strength and the y nos ability, bendice and it blesses con us toda la manifestación del reino de los with cielos. all of the manifestation of the kingdom of La heaven. gracia nos da una oportunidad Grace has given us an opportunity de poder ser parte to be a part of sin poder pagar nada. without having to pay anything. No me lo volvieron a ver. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. La gracia Grace nos da una oportunidad gives us an opportunity de poder ser
parte to be a part of sin poder pagar nada. without having to pay O usted anything. puede pagar algo. Can you pay something? ¿Sabes, iglesia? Pablo You know, church, Paul, fue llamado por gracia. he was called by grace. Gálatas 1:5. Let's go to Perdón, Gálatas Galatians 1:15. 1:15. Estamos entrando y voy rapidito. We're just entering and I'm going quickly. Dice la palabra. It says this in the word. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, la gracia aparta, desde el vientre de mi madre y me llamó por su ¿qué? Por su gracia. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace. Así que primeramente, el primero que vincula la gracia a su vida es Pablo. So the first one who reached this grace in his life was Paul. Porque él entiende que por esa obra de la gracia, Because he understands that by this work of grace, él ha sido llamado por Cristo. he has been called by Christ. La gracia y su poder transformador Grace and its power to transform nos alcanza. helps us to reach. No porque seamos buenos, Not because we are no good. porque no lo merecemos, Not because we o deserve porque it. tenemos algo perfecto, Not because we have anything that is perfect. pero sino porque Él es bueno, But because he is Él es good. grande, He is great. Él es inmenso, Él tiene el He is poder immense. He has all power. y la gloria es de Él. And all glory belongs Pero to la him. gracia, But grace, aunque no la podamos pagar, even though we cannot pay no for es una it, licencia para pecar. it is not a license for you to sin. Amen. Algunos me lo entendieron. Amén. Amen. Así que yo quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hablar en esta mañana. So I want you to pay a lot of attention to what we're going to speak about today. Necesitamos entender lo que es la gracia. We need to understand what grace is. La gracia es una persona Grace is a que person nos otorgó la vida, that came into our lives, que nos ha separado, that has separated us, que nos ha dado una oportunidad. that has given us an opportunity. Y cuando pecamos, And when we sin, le estamos diciendo a la gracia que no es suficiente. we are saying to grace, you are not sufficient enough. Así que vamos a dar un recorrido. So we're going to do a summary. Podemos ver que Pablo en la escritura We can see that Paul in the scripture, no era un corderito, he wasn't a little lamb. no era algo fácil. He wasn't something easy. Él azotaba y perseguía a la iglesia, He used to persecute the church of Christ, la iglesia de Jesucristo, the church of Jesus, porque él era un perseguidor. because he was a persecutor. Él perseguía algo. He persecuted something. Y aunque creía que se las sabía todas, And even though he thought he knew everything, perseguía algo erróneamente. he was pursuing something Creyendo in que estaba en lo error, correcto. thinking that he was in the correct La way. experiencia de Pablo hacia Damasco, The experience of Paul on the road to y dice Damascus, de camino a Damasco, on the way to Damascus, significa un estilo de vida. it means a type of lifestyle. Pero cuando llega Cristo, But whenever Christ enters in, ese camino that way, toma otra vía it takes another y form. empieza a tener la vista And it starts to have the vision en la vía correcta, in the correct en way, el camino correcto. on the correct way. Amén. Amen. En ese camino a Damasco, On that way to Damascus, Pablo tuvo una intervención divina. Paul had a divine intervention. Fue una transformación personal. It was a personal transformation. La gracia lo alcanzó Grace reached him inesperadamente y gratuitamente in an unexpected way, y lo derribó and it changed him. y cambió su vida. It changed his life. Este acontecimiento no solo habla de la gracia, This doesn't just speak about grace, sino de la forma de la gracia. but it speaks about the form of grace. Amén. Amen. La forma de la gracia The form of tiene grace, solo un camino. it just has one way. La forma del amor de la gracia The form of grace, tiene un poder que obra a favor de nosotros. it has a power that works in our favor. Así que dígale a tu hermano, cuidado en el camino a Damasco, So tell your neighbor, be careful on the way to Damascus,
Porque en el camino a Damasco Because on the way to Damascus, pasan cosas interesantes. there are interesting things that Hay happen. personas que tienen en mano There are people who have in their hands algo para ir a un camino. something to go along the way. Pero el Señor no quiere que tú tomes lo que tú quieres tomar But the Lord doesn't want you to just take whatever you want to para take hacer tu propio camino. to make your own way. Él tiene un solo camino. He has one Y en way. ese camino a Damasco, And on that way to Él tiene que Damascus, demostrar He has to show you la gracia y el poder transformador. the grace and power Por that eso es que transforms. Pablo puede testificar That is why Paul can de lo que testify es la gracia redentora de Cristo. of what is the Lo que grace es el that camino has redeemed, perfecto a la gracia. the way to Lo que es perfect el amor grace, de la gracia. the love of Lo que es grace, el poder transformador de la gracia. the powerful Porque transformative solamente power. reconociendo la gracia Because just se knowing puede of grace, tomar el camino correcto. you can take the incorrect way. Se puede tomar el camino correcto. You can take the correct way, sorry. Pero Pablo iba de camino a Damasco But Paul was on his way to con Damascus algo en su mano. with something in his hands. Y en ese camino a Damasco, And on that way to Damascus, en ese momento, in that moment, para Saulo se abrió un alumbramiento. his eyes were open. Algo en su vida se alumbró. Something in his life was Una enlightened. oportunidad no merecida. There was an opportunity that he did not deserve. Una oportunidad no merecida lo abrazó. An opportunity he didn't deserve embraced him. La gracia Grace nos ha abrazado, has embraced nos ha dado us, una oportunidad. and it has given us an Y nos opportunity, quiere sacar del orden del camino que nosotros queremos ir and it wants to bring us out of that way that we want to go al on camino correcto. to the correct way. Pero ese camino But that way que viene con la gracia that comes along with y el grace poder transformador and that powerful transformative power, tiene que ser escuchado y entendido. it needs to be listened to and understood. Este Saulo, This Saul, abrazado por la gracia del amor de Cristo, embraced by the grace of Christ, lo llevó a reconocer it brought him to y recognize a entender que la gracia no es cualquier cosa. and understand that grace is not just any little thing, Que ella nos entrega una oportunidad de inicio, but we have been given an opportunity que es el don de Dios mismo en la to forma start de su again Hijo, in the form of his Son, Jesús. Jesus, Que nos da un alumbramiento para poder tomar el poder de la misma. that gives us an enlightenment so we could take a hold of that power. Y entonces en ese poder transformador, So in that transformative power, poder ser agentes de cambio para otros. we can be people of change for others. Caminar en el reino de Dios. We can walk in the kingdom of Con God el poder que da Jesucristo. with the power that Jesus Con el Christ poder gives us, transformador. with that transformative power. Por eso el poder de la gracia nos puede transformar. That is why the power of grace can transform quiere us, and it transformarnos. wants to transform you. Pero necesitamos tener una evidencia But we need to have an evidence cuando realmente estamos transformados. when we are really transformed, Porque esa evidencia trae cambios. because that evidence brings changes. Y en esta historia no solo narra un alumbramiento And a in this Pablo, story, it's not just about an enlightenment that happened to Paul, pero su proceso de but transformación. his process of transformation. Narra el momento en que Saulo más tarde sería Pablo, And that moment where Saul would much later become Paul, reconociendo la posición de hijo, recognizing his position as a son, de llamado y de un camino nuevo. recognizing a new way. Y presta atención, iglesia, And pay attention, a lo que church, Dios quiere hablarte al corazón. to what the Lord wants to speak. Tú eras ese Saulo You were that Saul de camino a Damasco. on your way to Damascus. Tú eras ese ciego You were that blind person donde te encontró la gracia, where grace found donde el you, poder empezó a transformarte, where grace began to transform donde you, empezó a alinear tu vida where it began to align your life, y donde esa gracia te encontró y te hizo hijo. and where that grace found you and made you a child of God. Para que tú puedas con claro entendimiento So that you, with clear understanding, respetar, can respect, amar love, y caminar en esa gracia que se te ha entregado, and walk in that grace that was given to you. la cual no es una licencia para pecar, The one in which is not a es license una for you to sin. licencia para hacer y honrar al que te la entregó. It's a license to honor the one who gave it to you. Saulo de camino a Damasco Saul on his way to habla de Damascus un alumbramiento speaks about an de enlightenment gracia y poder y of grace transformación. and power.
De fariseo a la luz. From a Pharisee into the De la light. ceguera a una gracia transformadora. From blindness into a Y del transformative, poder de la gracia and by the transformative power of grace, a caminar en posición de hijo. to walk in the position of a child. La voz que le hablaba a Saulo The voice that spoke to era la Saul gracia de un inicio inmerecido, was the grace of a new beginning that he didn't pero deserve. que por amor lo había escogido. But by love he was chosen. ¿Cuántos se identifican? How many of you identify with that? Diga, yo soy uno de esos. Say, I am one of those. La gracia me alcanzó, Grace has reached me. me escogió, It has chosen me llamó me. It has y called me dio me. una oportunidad de inicio. And it has given me an opportunity to start again. La caída de Saulo The fall of Saul es el inicio de su transformación. was the beginning of his transformation. Es el inicio de la transformación del poder de Cristo. It was the beginning of the transformative power of Christ. Y Pablo no se queda simplemente ahí. And Paul doesn't just stay there. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. 1 Timothy 1, 12 through 14. Dicen, doy gracias. Mira qué agradecido es Pablo. Look how grateful Paul Doy is. gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, ay, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. And I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, because he counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Pablo fue salvo, Paul was saved transformado, and transformed. equipado, He was made perdonado, equipped. He was forgiven. levantado He was lifted y up. lleno del Espíritu, And he was full of the todo Spirit, por gracia y all by poder, grace and power. por ese poder transformador. That transformative power. Pablo reconoce que la gracia lo alcanzó Paul recognizes that grace reached y que him. la gracia carga un poder And that transformador. grace carries this transformative Pablo power. fue posicionado como hijo, Paul was positioned as a child, más allá de una función y una responsabilidad asignada. more than just a function and assigned responsibility. Primera de Corintios 15, 9 al 10 dice, 1 Corinthians 15, verse 9. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amen. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace towards me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was in me. Gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. Pregunta, iglesia, I have a question for you, church. ¿usted ha conocido esta gracia Have you known this grace? que lo posicionó como hijo? Has he positioned you as a child? ¿La valora? Do you value it? ¿O todavía está como Saulo, Are you still like Saul, perdido en el camino lost on the way, de su propio entendimiento, in his own understanding, de su propio proceder? and his own processing? De camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, On the way to Damascus, persecuting the church, pudiendo ser ya un Pablo already being able to probably be a Paul, transformado, transformed, capacitado equipped para toda buena obra. for every good work. Pablo entendió y recibió y vivió esta gracia. Paul understood and he lived this grace.
Vamos a entrar. Let us enter. Hechos 9 al 12. We're going to read Acts 9, 12. 9 through 12. Dice, It says this. tal vez yo tengo otra versión, ¿ok? Maybe I have a different version than you all. Hechos 9, 12. Acts 9, 12. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming in and putting his hands on him so that he might receive his sight. Diga, el Señor usa sus vasos. Say, the Lord uses his vessels. Y aunque no queramos, And even though we don't want, porque el hermanito está mal, because our brother or cuando sister is Dios bad, nos manda, whenever God hay tells que us, hacer lo que Dios manda. we have to do exactly what he tells us to do. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Verso 15. Verse 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. But 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario. Ay, a la gente no le gusta este cantito. Padecer people don't like this part. por mi nombre. 17. Pues 17. entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo. Yo le hubiera dicho, hermano Saulo, perseguidor de la iglesia. I would have said, Brother Saul, persecutor pero of the church. Él no le dijo eso. But he didn't say that. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba. ¿Le qué? Le ha enviado. He has sent me. Para que recibas la vista y seas ¿qué? They receive your sight and be O what? sea que Dios usa vasos, ¿verdad? So God uses vessels, right? Lleno del Espíritu Santo. 18. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. 19. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todo lo que he hablado es para llegar aquí. Everything that I have spoken about is to come to this point. Cuando el amor de la gracia When the love of grace de Dios nos alcanza, reaches us, no es porque somos fuertes, it's not because we are strong. no porque somos buenos, It's not because we are good. porque la palabra dice que ninguno tiene nada bueno que Cristo no le entregue. Because the word says that nobody has anything good that Christ hasn't given to them. Así que es por el poder de esa gracia So it's by the power of that grace que nos perfecciona en la divinidad. that we are made perfect in our weaknesses. Es evidente el poder libertador It's evident that power to deliver que tiene la gracia that grace has y su forma de transformarnos. and its form of transforming us. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Es evidente It is evident el poder transformador the power of y transformation libertador que tiene la gracia. and freedom that grace has. Su manera operante Its way it operates siempre nos va a sorprender. will always surprise us. Gloria al Eterno. Glory to the eternal God. Si leemos en 2 de Corintios 12, 7 al 12, habla del aguijón de Pablo. If we read in 2 Corinthians 12, 7 through 12, it speaks about the Pero thorn. no lo voy a tocar porque en nos vamos a Paul's quedar side. aquí un poquito, pero lo pueden leer. I'm not going to read it, but you guys can read it. Bueno, déjame leer ese cantito. Well, I'll read that little part. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero, ay Dios mío, ¿de dónde? ¿Un mensajero de dónde? ¿Alguien lo A dice? messenger of where? En que me abofeté para que no me quede enartezca sobremanera.
And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Dice la palabra que el Señor mira a los altivos The de word lejos. says that the Lord looks at those who are prideful from far. Así que, iglesia, vemos que la misma gracia de poder transformador, So church, we see that same transformative power la of grace, misma gracia que alcanzó por amor a Saulo, that same grace that Paul experienced, le deja un aguijón a Pablo. it puts a thorn in his side. No me entendieron. They didn't understand. Voy por ahí. Pero I'm ese getting there. aguijón But that thorn en la carne in the flesh, lo mantendría enfocado. it maintained him focused. Lo mantendría firme. It maintained him Lo firm. mantendría It humilde. maintained him humble, Evitando preventing que se atribuyera a él mismo la gloria del that he would santo. attribute any glory to himself. El llamado de Saulo The calling A of Paul Pablo from Saul to Paul llevaba naturaleza, was a nature, pero llevaba transformación. but it brought transformation. Llevaba un cambio radical de camino. It brought a radical change. Llevaba un cambio a hijo It brought a change to a child y a un llamado ministerial. and to a ministry calling. En esto Pablo In this, Paul, necesitaba mantenerse de pie, he needed to maintain himself standing, aún en su debilidad. even in his weakness. Y que en ese camino And that on that way, nuevo, that new way, era una nueva manera de vivir. it was a new way to Que live. tendría que depender completamente, no de lo que llevaba Damasco, sino la dependencia completa en la gracia y el poder transformador de Cristo Jesús. Where he didn't need to depend what he was bringing on his way to Damascus, but he needed to depend solely upon the power and the grace of Jesus. Que en lugar de lamentarse en sus dificultades, That in the midst of his difficulties, entendiera que la gracia lo estaba capacitando y entregándole la fuerza para que fuera fuerte y más poderoso que nadie. he would understand that grace was the one that was giving him the power to keep going and making him stronger than anybody else. Todo esto All of this por un propósito. for a purpose. Capacitarlo, Being made able, mantenerlo firme, maintaining himself firm, aún con un aguijón asignado. even with a thorn in his flesh. Pero si volvemos de camino a Damasco, But if we go back to the way of Damascus, en Hechos 9:4, in Acts 9:4, el Señor le dice a Saulo, the Lord says this to Saul: mi gracia te perfeccionará y te transformará. Pero primero necesitas entender a quién persigues. My grace will transform you and renew you, but you first need to understand who are you persecuting. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Para usted entender la gracia necesita saber quién es la gracia. For you to understand grace, you need to understand who grace Quién is, lo llama, quién lo bendice, who calls, quién who lo blesses, capacita, who quién makes lo you able, who transforma, quién lo transforms you, sana, who heals you, etcétera, etcétera. etc., etc. La gracia le decía a Saulo, Grace said to Saul, el sufrimiento que pasarás the suffering that you're going to pass through y lo que maltrataste and what you mistreated de camino a Damasco y con intención a Damasco on the way to Damascus son los miembros del cuerpo de esta tierra, is the members on this earth que son parte mía. that are a part of Y me. yo siendo la cabeza de la iglesia, And me being the head of the tú church, estás maltratando lo que es mío, you Pablo. are mistreating what is Lo que es mine. mío, Saulo. What is mine, Saul? Y a mí me duele. And that hurts me. Pero Saulo, But Saul, mi gracia es tan grande y tan poderosa my grace is so great que te doy un nuevo camino. and so powerful that I'll give you a new way. Saulo no solamente fue encontrado, Saul was not just found. Saulo tuvo que pasar por una ceguera Saul had to go through this dry land por 3 días. for 3 days, Ciego sin falta de luz. blind and without any light.
porque tenía que morir because he had to die para poder vivir, to be able to live, para poder tener una nueva vista, to be able to have a new vision, una nueva visión a new sight, y ver un nuevo camino. and to see a new way. Ahora Pablo And now Paul, necesitaba a otro he needed para que entendiera someone else so he could understand que el cuerpo de Cristo that the body of Christ es de él y es la cabeza. belongs to him and that he is the head. Hechos 9, 17, 18 dice. Let's go to Acts 9:17 through 18. Hechos 9, 17, 18. Dice, pues entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. And Ananias went on his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. 18. Y al momento 18. le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. Pablo no solo recobró la vista, Paul didn't just receive his sight again, sino que entendió but he understood que el camino al propósito that the way to the purpose es importante, is very important, que hay otros that there are others de camino en la misma gracia. on that same way walking in grace. El que él se quedara ciego For him to stay blind, era necesario para desconectarlo, it was necessary to disconnect him. lo que significa una separación espiritual, It signifies a spiritual del separation apego de dependencia de su celo religioso. from the dependency on his religiosity. En otras palabras, la ceguera física In other ways, the que physical dryness experimentó that he experienced por 3 días for 3 days fue una manifestación de su ceguera espiritual previa. was a manifestation of his spiritual dryness. Dios quiere a través de su gracia y poder God wants through his grace and power no solo salvar a la iglesia, not just to save the sino church, transformarla y ponerla en el camino al propósito. but to transform it and to put it on the way towards the purpose. Y que nuestra debilidad And that our weaknesses, podamos ver que Él es el fuerte, we can see that he is que strong, Él es el grande, that He is the que great Él es one, el poderoso, that He is the que Él mighty es el one, único y verdadero Dios, that He is the only que one la and true gracia y el God, poder transformador and that power, viene por Él y solamente por Él. that transformative grace comes Así que, only iglesia, through him. So church, Pablo era la evidencia de la gracia misma. Paul was the evidence of grace itself, Tener el poder y la capacidad que Dios le dio having the power and the capability that God gave him. describe una transformación It describes a transformation, y enfatiza que la gracia de Dios and it emphasizes that the grace of God fue abundante para con él. was abundant with him, Incluso, including, como él dice like he en la says, palabra, que él era uno de los más vil pecadores. in the word that he says that he's one of the greatest sinners. Pablo vivió agradecido Paul lived in thankfulness a través de su servicio ministerial, through his service in the ministry, aceptando el llamado a predicar accepting the call to preach y a ser un instrumento elegido, and being a chosen instrument, incluso including a través del sufrimiento, through suffering, persecución, persecution, debilidad y weaknesses, un aguijón en su carne. and a thorn in his flesh. Así que, iglesia, So church, algo es cierto y verdadero. there is something that is true and La certain. gracia hay que honrarla. We have to honor Y no es grace, cualquier cosa. and it's not just any other thing. Pablo, antes de recibirla, Paul, before he received it, necesitaba entender quién lo llamaba. he needed to understand who was the one calling him De su camino from his way al camino de la verdad. to the way to truth, A un camino nuevo. to a new way, A una vida nueva. to a new life, Aún sin entender even without understanding lo que le esperaba. what was awaiting Pero him. una cosa sí Pablo reconoció. But there was one thing that Paul did Morir recognize, a su carne. dying to his Para que flesh, Cristo viviera en so él. that Christ could live in Una him. cosa sí reconoció. There's one thing he did Que la recognize, gracia that grace alcanza a cualquiera. reaches Pero no anyone, cualquiera agradece de la gracia. but not anyone just appreciates grace. Mas él dijo,
He said Gálatas 2:20. in Galatians 2:20, Grupo de adoración. worship team, Dice, it says this: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. La gracia Grace no es una licencia para pecar. is not a license for you to sin. Debemos de arrepentirnos We should repent y dejar el camino con la carta a Damasco and leave that way with the letter to Damascus. y entender que el poder transformación y la gracia de Cristo And understand that that transformative power and grace of Christ tiene el poder has the power de cambio, to change. tiene el poder It has the power de empezar un nuevo inicio, to start a new beginning. pero necesitamos But we need entender to understand que la gracia está en una persona that grace is in a person, y necesitamos decir como Pablo, and we need to say like Paul, mas ya no vivo yo, I don't live anymore, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. ¿Podrías tu iglesia Can you, church, dejarte transformar a la novedad nueva de la vida? allow yourself to be transformed into new life? Porque Pablo fue un instrumento Because Paul was an instrument que aún nos habla en este tiempo, that we still speak about today, que nos enseña la evidencia de lo que es la gracia, that teaches us the evidence of grace. que esa gracia lo alcanzó, lo transformó, lo capacitó, That grace reached him, it transformed him, and made him able, pero aún le dejó un aguijón. but it still left a thorn in his flesh. ¿Será que esa gracia nosotros la podemos entender? Can we understand that grace ¿Será que en nuestra debilidad and our weaknesses? podemos ir, Señor, dependo de ti y no de mi propia fuerza? Can we say, Lord, I depend on you and not my own strength? ¿Será que podemos dejarnos transformar por Él? Can we allow ourselves to be ¿O transformed by vamos a him? querer seguir siendo un Saulo pudiendo ser un Pablo? Are we always going to want to be a Saul when we could be a Paul? Tomando esa gracia Taking hold of that grace, inmerecida that que no undeserved podemos grace pagar, that we cannot pay, pero que nos las entregan por amor. but it's given to us through love. ¿Será que podremos? Can we? ¿Será que podremos tomar Can we take hold of la nueva imagen de Cristo the new image of y dejar Christ esa imagen atrás que and no es de leave nosotros? that other image behind? ¿Será que podemos tomar y abrazar esa gracia Can we take and embrace that y grace decirle no me dejes and say, don't leave me, aún en mi debilidad? even in my weakness? Pero yo te miro, I look to you te agradezco, and I thank you. no me sueltes, Don't let go of me, porque ya no vivo yo, because I don't live sino anymore, Cristo tú vives en mí. but Christ, you live in me. Ayúdame a vencer, Help me to conquer. ayúdame a caminar Help me to walk en la novedad de la gracia, in grace, en ese poder transformador, in that Ayúdame, transformative power. Cristo, Help me, a tener Christ, los ojos clavados en ti. to have my eyes set on you. Quita todo lo que no es tuyo. Take away everything that is not from you. Transfórmame por ese poder de amor, Transform me by that por power, ese poder by that power que me da un nuevo inicio. that gives me a new beginning. ¿Será posible, iglesia? Is it possible, church? ¿Será posible, iglesia? Is it possible? Cuando la convicción de la gracia llega When the conviction of grace comes, y llega a un corazón, it comes to a heart. el pecado no puede reinar. Sin cannot reign. Lo voy a volver a decir. I'm going to repeat it again. Cuando tenemos convicción When we have conviction del que fue clavado en una cruz, of the one who was nailed on the cross, del que padeció tantas y tantas cosas, the one who went through so many things, que la película de Matt Gibson se queda corta. that movie by Mel Gibson is not even able
y muchos ni la podemos tolerar verla. to cover it, and we can't even tolerate seeing it. Que Cristo en esa gracia, That Christ in that grace, aún habiéndonos dado, está viendo cuando pecamos delante de Él. even Him giving it to us, He's seeing us whenever we sin. Yo me imagino a Cristo I can imagine Christ haciendo así. going like this. A ese yo salvé, I saved Him, pero no entiendo. but He does not Y understand. por más que trato de abrazarlo, And I try to embrace Him, vuelve al camino al Damasco. but He goes back on the way to Damascus. Necesitamos recapacitar, iglesia. Cuando la convicción de la gracia llega a un corazón, When conviction of grace comes to a heart, el pecado nos rige sin cannot stay, y el camino a Damasco muere. and the way to Damascus dies. Y es cuando la marca de una verdadera conversión, And that's when a mark of a true conversion, como la de Saulo a Pablo, like what happened with Saul going to Paul, deja una evidencia. it leaves evidence. Porque la gracia no solo salva, Because grace does not just save, la gracia nos guarda, grace keeps us, la gracia nos protege, grace protects us, la gracia nos da misericordia, grace gives us mercy, nos perdona, it forgives us, pero también pone a Cristo triste but it also makes Christ sad. cuando dejamos de mirarlo a Él por el camino a Damasco. When we stop looking at Him and we go on the way to Damascus. La gracia no solo salva, Grace doesn't just save, la gracia guarda grace keeps. y tiene un poder de transformar increíble And it has an incredible power to transform y deja ver a Cristo. and for us to be able to see Christ. Por eso todos los días That's why every day necesitamos morir. we need to die. Yo he dicho en esta iglesia muchas veces, I've said in this church many con los times, ojos puestos en Cristo, place your eyes on Christ, y en la noche and at night hágase una auto do an auto en la evaluation. Dávila, a una auto ¿qué? Por la noche, autoevaluación. An Pero a mí me evaluation. gusta la otra palabra que tú usabas, auto algo, pero no me acuerdo. He used to say another word, but I can't remember exactly what it was. Que siempre me ayuda con esta palabra. He always helps me with this word. ¿Cómo? Eso, retrospección. And Amén. self-introspection. Debemos de hacer esto. We should do this. Necesitamos entender We need to understand que Dios nos quiere guardar, that God wants to keep us, pero somos nosotros mismos que no nos dejamos. but it's us that's stopping us from Así que el camino a Damasco experiencing that. So on the way to Damascus, tiene dos vías. there's two roads. Tiene dos vías. Two roads. El camino The way que uno quiere tomar, that one wants to take, aún con la gracia. even with grace, Y el otro camino and the other way de dependencia, of dependency, de sujeción of surrender, y de respeto a la honra de la gracia. and respect. Inclinen sus rostros Please bow your heads y mediten. and meditate. Necesitamos meditar We're gonna meditate en que esa gracia nos abrazó, on that grace that embraced nos us. alcanzó, It reached us. nos salvó, It saved pagó us. el precio Paid the price por nosotros. for us. Mientras adoramos.